Daghan ng mga spicy. Mahal ni dito ba? Qatar. Abido. Mao na song sa manok no. Oh, matong gigamit. Fish spice dalawa. Patron siguro ni. Fish spice ato Abido special needs tatlo. Tapos rice spice, allspice, dapat kapse, maklube. Ayan ang maglab. Ayan. Maklube. Maklube. Pahita sa jukebe. Naami sa Lebanon supermarket, Beirut. Wala lagi Filipino food dere. Wala Pinoy food. Ay naara jo oh. Pinoy food oh. Pancit Canton, UFC. Nagi bihon. Oo. O gani. Palabok. Binako Ano ang kata? Dito sa pikas ba? Sanay medyas. Dere chicheria. Ionica. Unsa pay paliton nimo? Maura ni? Sanay. Teka sa asa na ka? Makapiling ka since ito ana di ay sana maghintay ka sa 1,000. Philippine, if you have 100,000 you can buy house. Kani unsa ni 20,000 we can buy motor. It's a call up there. Suelta bene, ole. Kaabana. Hello from the pharmacy. Tengo que halos sa tanin. Human nami nagpalit sa amuhang tabako. Namilit na magtabako kay dalhon nagkatar. Pauli na ang ato ang special guest karon puro lubot ang nakita. Wa joy at bang. Hi po diretso oh. Sama nang puro at bang nakita. Maagi taning orange ba? Orange. May orange. Nay bayabas. May guwama. Nakiingon to sila nagpahinay-hinay itong duha ba?
Ingnon gid madam nakabot na jud bisa atong balay. Doon raman di ay. Sa atong farm ba? Na-farm dere oh. Hinay-hinay sa jo kay magturtor bet sa atong farm dere oh. Daghan kayo kuan jo. Unsa kay ni orange pero di pa siya orange. Green pa siya oh. Yan. Welcome to my farm. Farm ni madam. Ang farm ni madam. Welcome kayo sa aking farm. Look at the banana. This banana. Ayun na siya buka jo oh. Yes, banana. And then there's this one is ampalaya, the down, but it's still Pataka growing. ka lang apraya. Ampalaya, klaro daw na. Grapes na no, grapes. Yatay. And then this one, the pomegranate. Grenade yan eh. And Ay, kapayas. this one, I have papaya. Naman siya sunflower dito. This is sunflower. This is rose. White Two rose, are sunflower. red rose, yellow sunflower. Then I have the down is the broccoli, but it's not yet growing. Dagana. But the orange is still green, so it's greeny, not orange. And this one, the guava. My guava is still growing. And it's still baby fruits. Ay, Diyos ko, Lord. And that's all for today's video for our farm. Gikan na grocery na. Ito na mong farm. Oh. Nag-cross na sa mong country. Happy na, Jude. Musulod na ta sa atong... I need the bread. Bread for the food. It's called mopa. Moya. And this is my garden. Naara sa gilid-gilid. Car, Mitsubishi. Taning piraw ba? And this is my vintage car, you know? It's been like 1970s. So it was junk already. And now welcome to my monster truck. Ang tagiyada, ang lantaw ni mo ba? Monster. This is my monster truck. Monster truck. Oh, ang imong ambulansya dito ba? My old ambulance. But now, see now. Nahuman jud. Hi. Bisugang part-time? No, mismo, bitakat. Kung katar patuwa ba dito na ko? Tirahon tiguan nga to. Wala siguro sila ko under no mga part-time nga Pinay. Bye.